Ufalme wa Mungu hupatikana kwa nguvu. Neno la Kiingereza litumia by force. Na wale wenye nguvu, neno la Kiingereza limetumia the violent, yani wenye fujo za kiroho, ndio wanaoweza kuuteka ufalme wa Mungu. Kwa hiyo usipokuwa mpiganaji, afya yako itakutia umaskini, mahusiano yako yatakutia kidonda moyoni, uchumi wako utakuvunja moyo. Lazima ujifunze kupigana vita. Imani yetu ni imani ya mapambano. Kwa hiyo jaza nguvu. Lengo la somo hili la kukufundisha kukuza imani, kukuza bomba, ni ili kila tatizo litakapoinuka, kiwango cha nguvu za Mungu kinachofanya kazi ndani yako kikupe kushinda. Amen. Na Mungu akupe kushinda na zaidi ya kushinda katika mambo yote katika jina la Yesu. Kwa hiyo ni lazima utafute kukuza kiwango cha nguvu ya Mungu ndani yako kwa kukuza imani, kwa kufanya kanuni za kiroho. Waefeso sura ya 3 mstari wa 20 inasema, atukuzwe Mungu awezaye kutenda mambo ya ajabu mno kuliko tunayowaza na kuliko tunayoomba. Anaweza, lakini ni kwa kadri. Tuseme wote kadri. Sema kiwango, sema kipimo. Ni kwa kadri ya nguvu inayofanya kazi ndani yetu. Kwa hiyo Mungu anapokuja kukusaidia au Mungu anapokuja kukutetea, mtaji atakaotumia ni kiwango anachokikuta ndani yako. Kuna wakati nguvu inatoka mbinguni kuja kukusaidia, lakini ni mara chache. Mara nyingi Mungu anatenda kazi maishani mwetu kwa kadri ya nguvu anayoikuta ndani yetu. Kwa hiyo sisi ndio huwa tunaufelisha mkono wa Mungu kufanya mengi. Mungu anaweza kufanya kuliko unavyowaza, Mungu anaweza kufanya kuliko unavyoomba, lakini inategemea ni kadri ya nguvu aliyoikuta ndani. Kwa hiyo kama ni mzembe, ni mvivu, huweki bidii kwenye mambo ya kiroho, unalala kwenye TV kuliko kwenye maombi, unasoma magazeti yote na komenti zote kwenye mitandao